በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። استفتخم من እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመያለኹም ከመይ ጸኒሕኩም አሜን። እህቱ ሁሉ ዝኽእል ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ በሰላምን በህይወትን ሓልዩ ነቲ ዘይሓልፍ ቃሉን ንኽንሰምዕ ነዛ ዕለት እዚኣ ስለዝመደበና ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ገይሩ ስለዝሓልወና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብሎም ይክሳብ ዘላለም ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና መወዳእታ ዓለምን ምልክታቱን ኣብ ትሕቲ ዝብል አርእስቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘተኮረ ንናይ ክርስቶስ ምምጻእ ብኸመይ ተዳሊና ክንጸንሕ ይግባእ ዝብል ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘተኮረ ክንዘራረብ ኢና። ዝንቦታትና ሚስጥራቱ ዝገለጽ አምላኽ ሕጅውን መንጎና ተረኺቡ ሚስጥራቱ ክገልጸልና ሰናይ ፍቃዱ ይኾነልና። ኩላህና ከም እንፈልጦ ኣብዛ ዘለነያ ዓለም ኩሉ ነገር ከንቱ ኢሎም ዘይሰርዑ ዘይመሃሩ ጥዕንኦም ዘይሕሉ ሰባት ኣለዉ። እንተኾነ ግና ኣስተውዕሉ ብተቃራኒ ኸኣኒ እቶም ካልኦት ድማ ንምጽኣቱ ረሲዖም ብምዕባለን ኣስተውዕሉ ንምጽኣቱ ረሲዖም እቶም ካልኦት ድማ ንምጽኣቱ ረሲዖም ብምብላዕን ብምስታይን ጥራሕ ዝነብሩ ብዛዕባ ትውልዲ ኣስተውዕሉ ብዛዕባ ትውልዲ ሓገሮጎም ጥራሕ እናሓሰቡ ሞት ከም ዘለዎም ረሲዖም ዝነብሩ ሰባት ሁን ኣለዉ። እዞም ክልተ ጽንፍ እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ዝረኣዩ መሰረታውያን ነገራት እዮም። እንተኾነ ግን ኣስተውዕሉ ምክንያቱ እዞም ክልተ ነገራት እዚኣቶም ክልቲኣቶም ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ቅቡላት ኣይኮኑን። ነዚኣቶም ከነወግዶም ይግባና ማለት እዩ። ከም ተቀዲምና ዝገለጽናዮ እቶም ካልኦት ትምህርቶም ገዲፎም ስርሖም ገዲፎም ጥዕኖም ምክንኻን ገዲፎም ብከንቱ መን ኩሉ ነገር ብከንቱነት ቆጺሮም ዝነብሩ ክህሉ ከለው እንተኾነ ግና ኣስተውዕሉ እዚኣቶም መንባር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለዝኾነ ክሳብታ ዝተፈቀደትልና ናይ መወዳእታ ሰዓት ጎይታ ከም ዝፈቀደልና ኮይና ክንነብር ይግባእ እምበር ንርእስና ማለትስ بخمس عينات التحساسبة بجوجي زخنا التحساسبة ودق نجبر أي جبانان ثم قدمنا زجلسنا يوم دمالك بمبلعان بمستعين طرح مالسنا يتولد حرقو من ناقوس أرو بفتوة العالم زيات طرح النحسبو موت كم زلوم رسيعم زنوبرو سبات دما زون جوجي سلزخون زياتهمون جيجنياتا سلزخونو مخنياتون من تاين ترى تباهيلو قوت إيرو زيابير بلك عريو ቆጽሩ ዘይጠልም አምላኽ ስለዝኾነ ከም ቆጽሩ አቀዲሙ ኣብ 5500 ዓመት መጽኡ ነድማ ሰብ በመዃን ከም ዝተመላለሰ ቆጽሩ ዘይጠልም አምላኽ ምዃኑ አቀዲሙ ርኢናዮ ኢና። ስለዚህ ልክዕኮም ድማ ከምቲ ቆጸራ ዝገበረልና አካልኣይ መጽኣቱ ድማ ኣብ ሰዓቱ ክግለጽን ክመጽእ እግዚአብሔር። ስለዚህ ነቲ ዝመጽእ አምላኽ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ኮይና ክንጽበይ ይግባአና ማለት እዩ። إذن تدعو كوينو دعمو انت حيزنا يناك قدمي نقرب زلنا إلنا خنحسب نخلينا لومي زهانسنا يمل لوم زهانسنا يمل كحنسا استمكحنا له سلطاننا عقد مسب زخبرنا نبرتنا أبو زحات آنستي ريو كابو زحات آنستي زولدنا يمدكنا منيو كم عليتنا إلنا زتمكحنا له زرقنا أقدميو أي مالت زيون كلاتهم زياتهم أقدمي أقرب زجبهم نجارات هيكون سلزي أقدمي زياتهم كقربنا يكونيهم أقدمي كريستوس زقرب من النت بمنفسه فرز تسلمه صوري من النز حز سبتناي سلزي أقدمي حزنا يكون قرب زجبنا أنت هيكون مغانو بزجب أخن الدايق بعنا مبزحتنا أبز عالم زي كم أستوعلو أبز عالم مالت مبزحتنا أبز عالم كم زترف سب مالت أسعود صموان تسفى مقراصن إننا تسمعنا نبرز لنا سباتنا مبسحتنا نايجزيابير قال أرشلوا سبات وزحك زي نايجزيابير قال رسعنا في الصم أب عالم نزل عالم كم ننبر عين السبات كويننا كنبر مسجمرنا أبانا عبود كتير متس سلازي انتخونا قل يسوس كريستوس كم تزبولو اتو كله حدش مالتنا اتو كله حدش زقوبرو قلت يفخ متسي نعناون اتزحاشن زتمرسن زيو
ካብዝ ወፃይ ንዓና ዝሓሸ ነገር የለን ሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ለውጥ ፈጠርቲ ዝኾኑ ነገስታት ክመፁ ከለው ንግዚኡ ተስፋ ዘውህብ ስራሕውን ክሰርሑ ከለው ኣብ ዓለም ምንባር ተመኒና ንሰማያዊ ንጉስ ረሲዕና ክንነብር ወይ ድማ ከምኡ ረሲዕና ክንነብር ጀመርና ውሕዳት ኣይኮንና እንተኾነ ግን ኣስተውዕሉ እዚ ልክ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ኣረጊት ዓለባ ሓድሽ ዓለባ ከም ምልቃ ወይ ድማ ከም ምስፋይ ንዓና ዝሕሸና ንኹሉ ሓድሽ ነገር ዝገብሮ ጎይታ እንተመፁ ይጥራዩ ካብዚ ዝሓይሽ ንሓደ ክርስቲያን ካብዚ ዝሓይሽ ህይወት የብሉን ካብዚ ዝበለፀ ህይወት የብሉን ብትምህርትና ዕውታት ብምዃንና ኩሉ ሰሊጥና ገዛና ብኩሉ ሙሉእ ምስኮነልና ዝደለናዮ ሰሊጥና ሕጂ ማዕረሰበይ ኮይነ ክሳብ እንብል ኣስተውዕሉ ምስ በፃሕና ናይ ሰማይ ኣብ ምድሪ እንተ ዝገብሮ ኢልና እውን ተመኒና ክንከውን ንኽእል ኢና ኣስተውዕሉ ክሳብ ክንድዚ ምምናይ በፂሕና ክንከውን ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር እዚ እውን ክኸውን ብምኽኣሉ ንቁሩብ ግዜ ንምፅኣቱ እንተዘደንግዮ እግዚኣብሔር ቁሩብ ዕድመ እንተዝህበኒ ብምባሉ እውን ተመኒና ክንከውን ንኽእል ኢና እዚኣቶም ኩላቶም ግን ግዝያዊ እዮም ዘለዓለማዊ ሓጎስ ኣይህቡናን እዮም ስለዚ እቲ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ዝህበና እግዚኣብሔር ምፅኣቱ ምስ ተገልፀ ጥራሕ ናይ እምነት ዋጋ ዘሎ ኣብ ናይ ክርስቶስ ምምፃእ ጥራሕ እዩ ሰብ ናይ እምነት ዋጋ ክርስቶስ ከይመፀ ክረክብ ኣይከልኒ ክርስቶስ ዘይመፅእ እንተኮይኑ ኣብ እግዚኣብሔር ምእማንና ከንቱ ምኾነ ነይሩ ንገፋዕትና ዝብቀለልና ኣብ እምነትና ንዝኸፈልና ዋጋ ዓስብና ዝኸፍለልና ንዘለዓለም ዘዕርፈልና ኣምላኽ እንተ ዘይመፅዩ ኣብኡ ምእማንና ረብሓ ዘይብሉ ምኾነ ነይሩ ንሱ ግን ከምቲ ዝበሎ ክመፅ ስለዚ ንዘለዓለም ክዕርፈና ክመፅ ኣብ ቅድሚ ገፋዕትና ክኽብረና ክመፅ ብግዲ ክመፅ ንሱ እንተ ዘይመፅዩ ዕረፍቲ የብልና ምክንያቱ እዚ ዓለም እዚኣ ብዘይብኡ ክትዓርፍ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ራእዩ ከም ዝበሎ ኣሜን ኦ ጎይታ ኢየሱስ ቀልጢፍካ ንዓ ንሱ ቀልጢፉ እንተ መፂልና ጥራሕ ዕረፍቲ ዘለና ስለዚ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 8 ከም ዝበሎ ስለዚ ዓለም ነገረ ምፅኣቱ ካብ ልብና ርእዩ ከይትስርዞ ክንጥንቀቕ ይግባእ ምክንያቱ ናይ ነገረ ምፅኣቱ ነገር ካብ ልብና ዓለም ብዘብለጭልጭ ነገር ኣብ ዓለም ብንሪኦ ነገራት ክጠፍእ እንተጀሚሩ ህይወትና ክንከሰር ኢና ሎም መብዛሕትና ዓለም ብዝቐረበትልና ብዘብለጭልጭ ነገራት መዘናግዕ ብዝኾኑ ስፍራታት ውሽጥና ከም ዝማረኽ ገይራ ነቲ ቀንዲ ናይ ህይወት መገዲ ካብ ውሽጥና ኣጥፊኣ ብሓላፊ ነገር ከም እንግዛእ ገይራትና ስለዘላ ነገረ ምፅኣቱ ክንገር እንከሎ እንፈርሕ ነገረ ምፅኣቱ ክንገረና እንከሎ እንንቅጥቀጥ ሰባት ውሕዳት ኣይኮንና ምፅኣቱ ናይ መዓልታዊ ተስፋናን ናይ ምንባር ዓቕምናን ከም ዝኾነ እኳዳ ኣስተውዕሉ ነዚ ከም ዝኾነ ዳ ክርዳእ ይግባአና እምበር ነገረ ምፅኣቱ ክንገር እንከሎ ክንፈርሕ ዝግባአና ይነበርና መንግስትኻ ትምፃእ ኢልና እንልምኖ ኣምላኽ ንሱ እንተመፅኡ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ዕረፍቲ የብልና ኣብ ጸሎትና እውን መንግስትኻ ትምፃእ ኢልና እንልምኖ ኣምላኽ ሮይ ኣስተውዕሉ ንብዙሓት ሰባት ናይ ነገስታት ምቅያር ነገስታት ኣብ ልዕሊ ነገስታት እንተተቀያየሩ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ካብ ናይ ትማሊ ናይ ሎሚ ዝሓይሽ እንተኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ምህዘታት ናብራና ከም ዝቐልሉን እንተገበሩ ናይ ዓለምና ምሁራት ብጽባሕ ናይ ዓለምና ምሁራት ብጽባሕ ብተስፋ ከም ንምላውን እንተገበሩና ዓለም ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ቁሸት ተቐይራ ናብ ማለት ናይ ሓንቲ ቁሸት ከም ትቕየር ብምግባር ብቐሊል ክንጓዓዘሉ ንኽእል ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ክንራኸበሉ ንኽእል ዕድላት እኳ እንተመዓራሩ ናብራ ብቐሊል ክንሓልፈሉ ዝከኣል ዕድላት እኳ እንተተዳለዉ ኣብ ዝመልክዑን ዝማዕረጉን ህንፃታት ንነብረሉ ዕድላትውን እንተተዳለወልና እዚ ኩሉ ግን ግዝያዊ እምበር ቋሚ ይኮነን ስለዚ ነዚ ኩሉ ዘሕልፎ ጎይታ ክመፅ ትማሊ ዓሊልናን ኣጣቂዕናን ዝተቐበልናዮ ንዖም ዝመስሎም የለን ኢልና ዝተመካሕናሎ ተስፋና ኩሉ ኣብኦም ዘውደቕናዮ ነገስታት ሎሚ ግና ዘሳዱዱና ንምድርና ብደም ከምትጨቁና ምዃን ከምትጭቁ ብምግባር ዝቕየርዋ ብዙሓት እዩ ትማሊ ዝተደነቕናሉ ናይ ዓለምና ኢኮኖሚ ሎሚ ግና ብምንባር ዓቕምና ናይ ምንባር ዓቕምና ፀንቂቕዎ ዘሎ እዩ
تمالي أستعلو تمالي زتمكحنالو ناي تكنولوجي موزو لو مغنا ناي منبار سقات كم سمعنا غيرنا زلو غزينا زلنا نصبح تسفا كم نغبر غيرو منا زنبرو ناي عالمنا مهورات لو مغنا تسفانا اصلميتهم يمزركو ناي عالمنا نابني اشتي قشت مقيار بمخنيات حزبي ابلع حزبي متشخخانو سقاتنا كم زحيل غيرو يركبال سلازي كامناي كريستوس ممصات زبلص كال تسفا كم زيبلنا كم زي نعنا زحيش كم زيلو كابز خنردا يغبانا نخلو زقيرو ማለት ንኹሉ ቀይሩ ሓድሽ ዝገብሮ ጎይታ ንዑ ንሱ ክመጸልና በተስፋ ብምጽባይ ነታ መዓልትቲኣ በሃረርታ ብናፍቆትን ክንጽበያ ይግባና ምክንያቱ ንሳ ካብኣ ዝሓይሽ ግዜ ንዓና ይብልና ስለዚ ካብ ናይ ክርስቶስ ምምጻእ ዝበልጽ ካልእ ተስፋ ከምዘይ ይብልና ንሱ ንኹሉ ከም ዝቕይሮ ብምእማን بفصم امنتن تسفان امنتن تسفان ناي معالتاوي حرر تانان دليتنا زي لوطن زل عالماويتن زي تلوطن زل عالماويتن زغونت منغستخا زغلص الله معالت مصات كا غلصلنا كنبلو يغبانا مخنياتو كاباز حيشن انا يبلنا نمو سلازي اذن تدا كوينو نزام عالت زي بخمينا خنصبيا زغبانا بخمينا خندالو زغبانا زبحتو غبو ملس كركب سلز غبو كم فقاد እግዚአብሔር ነው ተምስተወሰኑ خرينا تناي مجمريا منفساوي مخرب مقبال منفساوي مخري مقبال نحد كريستيان مسرتاو نغري مخنياتو منفساوي مخري نابزل على كبر خبصحنا زخل ስለዚህ መንፈሳዊ ምኽሪ ንመቅባል ድልዋት ክንገብር ይግባና ዘለና የዘመን ካብዝ ሓለፉ ዘመናት ንላዕሊ ከፋአት ዝነገሰሉ ኃጢአት ጽቡቅ ብዝመስል ውጽኢት ማለት ጽቡቅ ብዝመስል ውጽኢት ምዕባለስ ተሸፈነሉ ስለዚህ ሆነ መንፈሳዊ ምኽሪ ልዕሉ ማንም ዘመን ዘድልየሉ ዘመኒና ዘለና ናይ ደቂ ሰባት ሞራል ዝወደቀሉ ሰብ ኣብ ንሓድ ሕዱዝ ተጨካኸነሉ ንገዛእ ርእስኻ ጥራይ መፍታው ዝዓበለሉ ፍቅር ብጻይ ዝደኸመሉ ኣብ ንሓድ ሕድካ ክርክር ባእሲ ዘይምስምማዕ ምጭኽኻን ዝበርታዓሉ ዘመኒና ዘለና ርኽሰት ከም ክብሪ ዝቁጸረሉ ዘመን ስለዘለና ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ መንፈሳዊ ምኽሪ እንተ ዘይኮይኑ ካብዚ ከቢድ ናይ ሞራል ውድቀት نعلمنا زنصلالوا زلو تصليم زخونه دمنا تصفا زيبلو تزما كوصانا الحيل كال يلن لومي والا كوا سبات كزدارو انبر كمكرو زيدليلو زمن انتلنا ري نفسو كفسب لوم كزارب انبر كمكر ايدلن كزارب انبر انو دما صنيلو كسمع ايدلن كله تزارابي كله مخاري خون زدليلو زمنينا زلنا سلازي لومي سبات نمخري صنيلوم زي سمعلو نتيوت زهوم قال صنيلوم زي سمعلو زمانات كونتلنا بزي منفساو مخراغنا كابزا برخصت ጨቅያ ዘላ ዓለም برخصت حصيرا ዘላ ዓለም ንመልቆሉ ካል አማራጽ ይብል ስለዚህ መንፈሳው ወግሪ በመጸን እትዘለና ደረጃ ገሲጹን አጉሊሁ ዘርኤና ፍጹም ዝኾነ ምክንያቱ መንፈሳው ምኽሪ መነጽር አይኮነን ንኻል አጉሊሁ ዘርኢ መንፈሳው ምኽሪ መስተያቱ ንርእስና ከመይ ከምንመስል መልክዕና ውሽጣዊ መልክዕና አጉሊሁ ዘርኢ ስለዝኾነ ስለዚህ ንሱ ገሲጽ የማዕራሪና ገሲጹ ነትኹን ኮኖ ዝግባአና ድማ የርኤና ስለዚህ መንፈሳው ምኽሪ መልክዕና ብልክዕ ከመይ ከምዘሎ እንሪእሉ እንፈትሸሉ ስለዝኾነ ኣብዚ ዘመን እዚ ንመንፈሳዊ ምኽሪ ንርእስና ቀረባኽ ንገብር ይግባአና ካብዚ ወጻይና ዓና ዝሕሸና ነገር የለንሙ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምኽር ገስጽ ክብል ንጢሞቴዎስ ወዱ አካላይቱ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ዝነገሮ ብዘይ ምኽንያት አይኮነን ብዘይ ምሕላል ክመክር بزي محلال كأكجسس نجيهو مخنياتو أفتح دحراي زمن نرأسهم ندم أيزانو مع صحيوم نتقن عزغنا تنهرت زي سمعلو زمن كمتسيو إلوي سلازم نسخاجن معاد مخر جسس إلو سلازم منفساوي مخري كابز حلوف زمنات نلعلي زدليلو زمن زي مخنياتو الزمن زي سبات بتصوص صيات استمارو خلو بسنة أباب مسأت زغنو سنة أباب سرحات استمارو خلو بناي عالمنا درفتز تمارو خلو بناي عالمنا زنصبارق تكنولوجيز تمارو خلو بناي عالمنا معالتاو مقيروتات لبوم زتسلبلو زمن سلازلنا لعلما نم غزي نلبنا زمارخ نلبنا زلوت نلبنا زفتش
ንምጽአት ክርስቶስ ዘዳሉ መንፈሳዊ ምኽሪ የድልየና በዚ መንፈሳዊ ምኽሪ ንርእስና ክንመርሓ ስለዝግባ እቲ ካልኣይ ድማ ብቅድስና ምንባር بقدسنا منبر كنبل كلنا أويست قدسنا زلوا منفساوي سنة مقبارات مفتسام مالتي قطتا قالو نخلو سناي نجر مقبار نبص عينا كم نفسنا مفكار كافت زلنا نخالقوت من مقال اغايش مقبال قليل አይኮንም ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን 7:13 ቆሚሉ ምናዳ ግና ሮይ ገሪአቶም ከይተረዶም አቤቶም መላእክት ዝተቀበሉ አለውሞኒ አጋይሽ መቅባል አይተቋርጽ እዩ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ክብር ዘውህበና አቦና ጻድቅ አብርሃም ጽኖ ድማ አጋይሽ መቅባል ዘፍቅር ሰብ ቅኑዕ ሰብ ንብጻይ ፍቅር ዝነበሮ ንርእሱም እንት ካልኦት አሕሊፍ ዝህብ ስለ ዝነበረ አቤቱ ስላሴ ዝተቀበለ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ስለዚህ እዚ ክብር እዚ ክንቀበል ዝካለና በኸመይ መለክዕ እዩ እንተይልና ብቅድስና ክንነብር እንተ ኽኢልና እዩ ንዝሓዙን ከነጸናንዕ እንተ ኽኢልና ንዝተኣሰሩ ምብርታዕ ከም ነድማ ከም ዝብርትዑ ተስፋ ከም ምቁራጽ ከም ዝልሕኑ ክንገብር እንተ ኽኢልና ናይ ጽድቅ ስራሕ ንምስራሕ ዘይንሕለል ክንከውን እንተ ኽኢልና ንዝሓመሙ ግቡእ ክንክንን ዘድልዮም ምኽርን ክንህቦም እንተ ኽኢልና ንዝዓርቁ ክንከኖም እንተ ኽኢልና نزحلف نجر زي حلف سرح بمسرح طرحنا بقدسنا نرسنا بمحلاو نمصاعتو كندالو سكالنا بزي اتوم سلازي قويتانا مدهانينا يسوس كريستوس نعو اتوم كلهم بروخات زبل اماتيوس اسران حمشتن قصر 34 جمير زلق السرر اتوم بروخات نتوم بيامانو زلو زبل ناي كبر الدمصي زسمعو نوتهم بقدسنا زنوبري نخالوت هيكونن بقدسنا بمنبر حدا دمسي بنافقوت نخنصبي يغبرنا بقدسنا زنبر سب اتوم بروخات كيدو انا نابزدالو خلكم زل علماويت منغستو رسو اتوم بروخات كم يدزبلك كاب እግዚአብሔር ከም ዝብል ጽን መስማዕ بقدسنا منبر يدينا እተን ናይ ምጽአት ሽድሽተ ቃላት ወይ ድማ ሽድሽተ ህግጋት ወንጌል ተባሂለን ጽዋዕ ወርቃውያን ቃላቱን አውስጥ ቅድስና ኮይና ክንሰርሕ ዝግባና ቃላት ሰብ ቅድስና የነብር እንተዳሃሉ በዘን ሽድሽተ ቃላት ዚአተን እንኳን ርኡሱ ክፈትሽን ይኸሉ ናይ ወንጌል ሽድሽተ ህግታት ተባሂለን ይጽዋዕ ዚአተን አግዜ መጽአቱ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዝዕተተለን ተሓቲቱ መልስ ዝብልን ናይ ቅድስና ህግታት ስለዚህ በቅድስና ክንነብር እንተጀምርና ሽድሽተ ቃላት ወንጌል መፍጻም አይጸግመና ንሳተን አውዝ ተሐጽራ ስለዝኾነ ስለዚህ እቲ በሽድሽተ በቅድስና ዝነብር ሰብ ንድኻታት ዘብልዕ ዘስቲ ዘዓርቁ ዝኸድም ሰብዩ ዘዕቁብ ጋሻ ዝቅበል በፍቅር ጋሻ ዝቅበል ንዝሓመሙ እግዚአብሔር ይምርሐኩም ይሉ በቃሉ ዘጸናና ንስተአሱር እግዚአብሔር ይፍታሐኩም ይሉ ዝዕንግልን ኮም ድማ ዘጸናና እዚህ በፉሊ እቲ ኖድማ ጎይታ ዝተዛረቡ ቃል ብልክዕ ዝፍጽም መንፈሳዊ በቅድስና ምንባር ተባሂሉ ዝተጸዋዓሉ መሰረታዊ ነገር እዚ እግዚአብሔር ቅዱስ ብዝኾነ ጻውዒት ስለዝጸዋዓና ንሕና ድማ ቅዱሳን ኮይና ክንነብር ይግባና አቀዲሞ አብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ከምታ አነ ቅዱስ ዝኾንኩ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ኢሉኳ አቡሊ ኪዳን ነጊሩን ተነበረ ከምቲ ዝደልዮ ቅድስና ካብ ደቂ ሰባት ግና ይረኸበን ምክንያቱ ሰባት ቅዱስ ሙኻን ከቢድዎም ይነብሩ ነበሩ ብሰንቅ ዓመጽ ዓለም ብምልአት ኃጢአት ጨቅያት ሁሉ ዝነበረት ዘመን ስለዝነበረ ኩሎም ሓጡ ክብር አምላኽ ሳእኑ ከም ዝበሉ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ነዚ ቅድስና ዝግን ንሱ በግብር መጽዩ ስጋና ለቢሱ በቅድስና ሰብ ከነብር ከም ዝካል አርኢው ንስጋና ቅድስና ከም ዝሰርሕ ከም ዝኽል ቀዲስልና ንስጋና ለቢሱ ንስጋና ምስ ቀደሶ ናይ ቅድስና ናይ መስራሕ ዓቅሙ ብርቱዕን ሓያልን ከም ዝኸውን ገይርዎ ስለዚህ ሎሚ በቅድስና ንምንባር ዓቅም ተዋሂብና እዩ ሓይሊ ኮይንና ክርስቶስ ሓይሊ ስለዝኾነና በቅድስና መንባር አይጽግመና እዩ ስለዚህ ሎሚ ከምቲ አነ ቅዱስ ዝኾንኩ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ቃል በግብር ክንፍጽሙ አይጽግመና እዩ ማለት እዩ ንሱ በዓሉን አማቴዎስ 5 ቁጥር 42 ከምቲ አነ ፍጹም ዝኾንኩ ንስኻትኩም ድማ ፍጹማን ኩኑ ንዓይ መስሉ ይድናዩ እዚ በግብሪ ኢልና ጥራሕ ዘይኮነስ አቦታትና ኮይኖሙና አርዮም ናዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ፍቅድ 1 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምታ አነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ንዓይ መስሉ ይድና ምክንያቱ ቅዱሳን በቅድስና ስለስተመላለሱ ቅዱሳን ዝብል መጽውዕ ስም ተዋሂቦም ስለዚህ በቅድስና በመንባር ናይ ቅድስና ህይወት በመንባር ንእግዚአብሔር በመምሳል ንክርስቶስ በመምሳሊና
ነታ ናይ ክርስቶስ ምጽአት ክንዳሎላ ዝግባና ከምቲ እግዚአብሔር ቅዱስ ሆነ ንሕናውን ቅዱሳን ክንከውን ንሕና ንእግዚአብሔር ዝተፈለና ስለዝኾንና ቅዱስ ማለት ንእግዚአብሔር ዝተፈለየ ንእግዚአብሔር ዝተሓለየ ማለት እግዚአብሔር ካ ናዑ ዝተፈለየና ህዝብ ክንከውን ብጥምቀት ቀዲስና ስለዚ ከምቲ ንሕና ዝተፈለናሉ ንሕና ዝተፈለና ኮይና ክንነብር ይግባና ምክንያቱ ንሕና ምዝ ዓለም ዚኣ ሕብረት የብልና ሃረይ ቅዱስ ጳውሎስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከም ዝብል ترديكم እግዚአብሔር ምስ ቤልዮን ሕብረት የብሉን ቤት መቅደስ ምስ ጣዖት ሕብረት የብሉን ቤት መቅደስ አምላክ ምስ ጣዖት ሕብረት የብሉን እታ አመንዝራ ድማ እቲ ንጹህ ድማ ምስ አመንዝራ ሕብረት የብሉን ስለዚህ ንሕና በቅድስና ክንነብረሉ ዝተጸውዕና ስለዝኾንና በቅድስና ክንነብር ይግባና በቅድስና መንባር ማለት ንፍትወታ ስጋ ቀትልካ ካብት ምኒት ዓለም ርሒካ በፍረ መንፈስ ቅዱስ መንባር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ምፍጻም ማለት ስለዝኾነ አመንጎቶም ብርክሰት ዝላገጹ ሰባት ኮይኖም ሪ ኮንካ አመንጎቶም ብርክሰት ዝላገጹ ሰባት እና ነበርና ንሕና ግን በቅድስና ንእግዚአብሔር ነስምር ሰባት ኮይና መንባር ማለት ገላትያ ምዕራፍ 5 ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ስጋ ነገር እንታይ ከምዃኑ ናይ መንፈስ ነገር እንታይ ምዃኑ ገሊጽዎ እዩ እቲ ናይ ስጋ ነገር ኩል ግን መወዳእቱ ውርደትን ገሃነም እሳት ዘውርድ መንግስት አምላክ አይወርሱን እዮም ክብል ገሊጾም ስለዚህ በቅድስና መንባር ንመንግስቱ ባህረርታ ከምንጽበ ይገብረና በቅድስና መንባር አብዘ ቋረጽናሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በአና ይሐዝን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሐዝን በአና አብ ቅድስና ስራሕ ከነቋርጽ ጀመርና ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ንምጽአት ክርስቶስ ንምእመናን ዘዳሉ ዝቅድስ ካፍቲ ዝፍትነና ጸላይ ዘድሕነና ንስዕረሉ ብቃት ዝህበናን ስለዝኾነ በቅድስና መንባር ከነቋርጽ ከለና በአና ይሐዝን ስለዚህ እግዚአብሔር ከምት ዝደልየና ክንከውን ይግባና ማቴዎስ ምዕራፍ 5 አብናይ እንባስ ስብከቱ እተን አንቀጽ ቡጻን ስብከቱ ሰቢኽልናይ እዚአተን ሓደ ሰብ ከነብረለን ዝግብኦ ናይ ብጽና ጸጋ ዝረኽበለን ቃላቴ በመንፈስ ደኻታ ዝኾኑ ቡጻንዮም ብዝብል ቃል ጀሚሩ ዝነገረና ቃላት ስለዚህ ነዘን ቃላት ዚአተን ነፍስ ወከፈን ከነብረለን ይግባ ማቴዎስ 5 ካብ 3 ጀሚርና ክሳብ 12 ዘሎ ቃል ነንብቦ እቲ ቃል ብንጹር ናይ ብጽና ቃል ዘውህብ አየናት ሙኻን ገሊጽ እዩ እዚኦም ዝገብሩ ብጻንዮም ንጽሃት ልብ ብጻንዮም ስለ ጽድቅ ዝጠምዩን ጸምኡን ብጻንዮም መሓርቱ ብጻንዮም እናበለ እተን ቃላት ነጊርናይ ልክዕ ነጊርናይ ስለዚህ ናይ ብጽና ስራሕ ብምስራሕ በቅድስና በመንባር ንመንፈስ ቅዱስ ዘዳሉ ነዝን ዳሎ ለዓቅምን በቃትን ስለዝህበና በኸብዚ መንባር ንምጽአቱ ክንዳሉ ይግባና ማለት እተሳለሳይ ንፍቅር ብምዕቃብ ምክንያቱ ፍቅሪ ናይ ኩሉ ሕግ ማእሰርያ እዛ ናይ ኩሉ ሕግ ማእሰሪት ዝኾነት ፍቅሪ ጠሚራ አትሕዝ ፍቅሪ ክንዕቅባ ይግባና ምክንያቱ መወዳእታ ዘመን ፍቅሪ ብዙሓት ዝሕትለሉ ዝኾነ ስለዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዘመን ፍቅሪ ከም ዝሕትል ትንቢት ስለዝተነግረ እዚ ትንቢት እዚ አባና ፍጻሜ ምእንቲ ኸይረክብ ሰባት ብዙሕ ጊዜ በዝት ሓኒቆም ይተርፍዮም ትንቢት ግን ንኽጥንቀቀሉ ዝንገር እምበር ንኽትነግረሉ ይኮነን ናይ ዓለምና ሜትሮሎጂ ምሁራት ናይ ኩነታት አየር ጽባሕ እንታይ ከም ዝኸውን ዝነግሩና ምእንቲ ክንጥንቀቅ እምበሪ እቲ ዝኸውን ከም ዝኸውን ፈሊጥና በቲ ዝኸውን ነገር ግዳይ ምእንቲ ክንከውን አይኮነን ተጠንቀቁ ከም ዝኸውን ክርስቶስን ተጠንቀቁ ከም ዝኸውን ኢሉ ይነግርና ትንቢት እንዲሁ አማራጭ ይብልናን ክንብል አይግባና ስለዚህ ዝፍጸመሉ ዘመን ስለዚህ ኣብ ዘመን ዝግና ረዩ አሞዳታ ዘመን ፍቅር ከም ዝትሕትል ትንቢት ተነጊሩ እንተኾነ ግና ረዩ እዚ ዝሰርሕ ኣብቶም ብፍትወት ዘዓለም ዚኣ ዝተታሕዙ ዳንበር ኣብ ልዕሊ ክርስቲያናት ወይ ድማ ኣብቶም ልዕሊ ኣመንቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ከውና ይግባል ምክንያቱ ናትና ፍቅሪ ዝቅዳሕ ካብ ዝፋኑ ስለዝኾነ ተቐዲሑ ዘይውዳእ በህልው ኩነታት ዓለም ዘይጽሎ በፍከራ ሰይጣን ዘይጠፍእ ዘመናትን ኩነታትን ዘይገዝኦ መለኮታዊ ኃይል ዘለዎ ሰማያዊ ፍቅሪ ዝተዋሃብና ስለዝኾንና ዝኾነ ይኹን ኩነታት አይልውጦን ስለዚህ ትንቢታዊ ቃል አባና ዝሰርሕ ክሰርሕ አቅም የብሉ ብዙሓት ሰባት ነዚ ናይ ትንቢት ቃል መበገሲ ብምግባር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝርአ ናይ ፍቅሪ ምዝሓል ኣብ መንጎ ክርስቲያናት ዝርአ ምፍልላይ ኣብ መንጎ አገልገልቲ ዝርአ ነንሕድሕድካ ምንቕቃፍን ኣብ ነንሕድሕድካ ዝርአ ዘይምስማዕ ከም ቅቡል ገይሮም ኮስቦ ከለው ይራእዮም አስተውል እዚ ግን ጉጉዩ እንተኾነ ግና እዚ ረዩ እዚ ዓቢ ጌጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሕደት ውን ካብ ክሕደት ሓደ ተባሂሉ ይጽዋዕ ምክንያቱ ጎይታ
ዝተዛረቦ ትንቢት ናይ ዓለም መልክዕ ዝገልጽ እምበር ቤተ ክርስቲያን ክትኮኖ ዝግባእ ከምዚ ኢሉ ኣይነገረና ተጠንቀቁ እንዳበለ ይነገርና ተጠንቀቁ ከምዚ ከይትኮን ተጠንቀቁ እናበለ ንዝነገሮ ትንቢት ብኸመይ መምዘንን መለክዕን እዚ እንተ ተፈጸመ ግድን እዩ ትንቢቱ ስለዝብል ክንብል ብኸመይ መምዘን ጌርና ከምዚ ክንብል ይግባአና እዚ ጌጋ እዩ ክሕደት እውን እዩ ምክንያቱ ተጠንቀቁ ኢና ተባሂልና ከምዚ ከይትኮኑ እንዳተባሃለ ስለዚህ ነዚ ጠቅሲ እናጠቀሱ ንባእሶምን ምፍላዮምን ከንቅብል ጌሮም ዝወስዱ ሰባት ነቲ ኣስተውዕሉ ነቲ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን ዝብል ቃል ጽኑዕ ዝኾነ ቃል ዘለንቕ ቃል ክብሪ ዘውህብ ቃል ኣqalቦ ክገብርሉ ከሎ ብዙሕ ግዜ ኣይረኣዩን እዮም እቲ ዝገርም ማለት እዩ ነዚ ቀልቦ ክቦ ከሎ ኣብቲ ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕተልያ ዝብል ናይ ትንቢት ቃል እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን ዝብል ትንቢታዊ ቃል እውን ከም ዘሎ ከነስተውዕሎ አሉ ብዝግባእ ከነስተውዕሎ ይግባና እቲ ዝሕዝን ግን ነዚ ከነስተውዕሎ ዘይምኽኣልና ኣክንዴ ዓበይ ናይ ሞራል ውድቀት ዓበይ ናይ ስነ ምግባር ውድቀት ከም ዘለና ዘርኢ ስለዚ ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕልያ ኣስተውዕሉ ፍቕሪ ብዙሓት ክዝሕል እንከላ ፍቅር እግዚአብሔርን ፍቅር ቢጽን አጽኒዖም ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገሱ ከም ዘለዉ ነጊርና ምክንያቱ ክዝሕልያ ጥራሕ ይበለና ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገሱ ንሶም ክድሕንዮም ይለና ዝደነቃል ስለዚ ብዙሓት በዓመጽ ደስ ክብሎም ከሎ ብቅድስና ንእግዚአብሔር እናስመሩ በሓጎስ ዝነብሩና መንጎም አሉ بمنزرنان رخصت زعلم زيان نزعلم زيان زركسو بزحات كلو خلو نصهنهم حاليوم نجزي أبير زحقسو بزحات بكدسنا زملالسون علو بمسلينتن شنجلان زملالسو بزحات كلون كلو بنصه فقري نبصايوم من أسوق بنصه فقري نبصايوم نرقصهم حليفهم كسعمهات نجزي أبير مسيلهم زركب سبعتون علو ስለዚህ ነታደ ጥራሕ ከም ይግባና ዓለም ኩሉ ሰብ ከምቲ ፀሐይ ምብራቅ ፀሐይ በመዓልቲ ጸልማት ድማ ብለይቲ እና ተፈራርቀ ዝኸይድ እዚ ከም ዘይተለወጠ ሁሉ ኣብ ዓለም ድማ ክልተ ገጻት ግድን ይዘሉ ከምቲ ዝኣምን ዘሎ ዘይኣምን ድማ ኣሎ ከምቲ ዝሰርቕ ዘሎ ዝምጽው ድማ ኣሎ ከምቲ ቂመኛ ዘሎ ፍቅር ንጸላእቱ ከይተረፉ ዋጋ ዝኸፍል ድማ ከም ዘሎ ዓለም ካብ ዝኽልተ ነገራት እዚ እና ተፈራረቃ ንምጻእት ክርስቶስ ክሳዕ ዝኣክል ከም ትጸንዕ ክንርዳ ይግባና ዓለም ኃጢአት እንተዳ መሊኣ መወዳት ዓለም ጽድቅ ዝሰርሕ መንጓት ዝየሉ በመንፈሳዊ ግብር ዝኸይድ መንጓት ዝያሉ ስለዚህ ፍቅርና ክንዕቅቦ ይግባና ስለዚህ ፍቅር ብዙሓት ኣብ ዝሕለሉ ዘመን ቤተክርስቲያን ክሳዕ መወዳት ኣብ ኩሉ ጸኒዓ ንዓለም ናይ ፍቅር ምስክር ክትከውን ዝግባአሉ ዘመን أصو كتكون زقبالو زمن كم زخون بمأمان ملك እግዚአብሔር نعلم نمجلس بتبعت كن عيي قبالنا مخنياتو ملك እግዚአብሔር زقلت بتوم آمن تسلا زخوني ملك እግዚአብሔር زقلت بتوم كريستياناتنا بحال تسلا زخوني سلزي سأجمعتنا نحاد حدنا رأي سأجمعتنا نحاد حدنا بمكعال يقرب بمبعال نايسيت أنا صوار زخونة سألن مفلاي أفقري بمصنع كنفرو سيقبعنا نزل إذا نايس ألاقي حيلي نايس ألاقي تنقل سلزخوني እግዚአብሔር مودعتا زمن نتستبلاشو نعلم ملك نخعريو أصوار زعتقا نبيت كريستيان سلزخوني ويدما أصوار زعتقا نمؤمنان سلزخونو نأقلقلت بيت كريستيان سلزخونو أصوارو كمز ودعو مخا نموركو بس ألاقي نخمارغ نرأسو حليفو كم زهابي سنف زخوني حماق زخوني وتادر كنكون أي قبال كم زعينات زرعيو حماق وتادر ترحي كمتي كم زعينات وتادر نهاجرو كابس ألاقي كلاخل زيكل كله كم زعينات كريستيان دما نرأسو كابس سيطان كدحن زيكل أبتحتو مركو سيطان زود غيو سلاز حدا كريستيان كل ساب أو كل الزنبر كل سبب كل زنبر سعرت زي السمامعو حيال وتعبر كريستوس زي أتينا كل جزء كل سينا نبر جناين السعرني وتعبر كل جزء نسأل عيون نمسعر كل سبب أبتت أنك نسأل عيون سعر الله أسوار تعاطيه دلو كينو كم زنبر كل رأي كل جزء أبتت أنك حد وتعبر كل جزء خان نسأل عيون سعر الله زد اللي أسوار زد اللي ماتريال يدام زد اللي أسوار يزدام كم زدالو هذا كريستيانو نسراويتو عوات أستور
بتقران خاخن ريو خلنا استراح زي كوني اتمنغستون اتمنغستي نسراويت اي منت قوتلو ليتي مسمعلتي بزي مقرات نعوزد ليو اصوار يدالو نعوزد ليو سلطناتات يب نعوز زدليو زبلو كلهم قربا دما يدالو ولدو نعوتو زحغزو سلطت دما يمز ابغزيو انما هذا نعوت سراويتي قالس ስለዚህ ሰማያውን ዘላለማውን ዝኾነ ንጉስና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ንዓወት እቶም መንፈሳውያን ወታደራቱ ዝኾንና ዘድሊ አጽዋርን ዕጥቅን ዘልበሰና ሐያላት ወታደራት ክርስቶስ ስለዝኾንና ጸላኢ ክረትዓና ዝብል ፍርሓት ይብልና ነንዶ መጽሐፍና ባህልና እኳ ኸይተረፈ አቦታትና እኳ ኸመስሉ ንሰይጣን አይተሃቡ ስልጣን እዩ እትን ሰይጣን ስልጣን ዝህብ ጥራይ በሰይጣን ዝማርኽ ንጸላዩ ኢዱ ዝህብ ሰብ ጥራይ በጸላዩ ዝማርኽ ስለዚህ ኣብ ኩሉ ዘመናት ሰይጣን ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ዓቕሙ ድኹም እዩ ኣብ ኩሉ ዘመናት ዘይልወጥ ኃይሊ እግዚአብሔር ንዓና ሂብና መለኮታዊ ኃይሊ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ፍቅድ 4 ክጠቅስ ከሎ ከም ዝገለጾ ጽኑዕ ዕርድታት ጸላኢ ነፍርሰሉ መለኮታዊ ኃይሊ ዘለና እዩ ምሳና ዘሎ ኃይሊ እኮ መለኮታዊ ኃይሊ ነቲ ጽኑዕ ዘፍርሕ ዝመስል ክሳር ዘይክእል ዝመስል ናይ ጸላኢ ዕርዲ ኣፍሪሱ ዝሓልፍ ክርስቲያን ጥራይ ብዛዓለም እዚኣ ነዚ ጥበበኛ ሰሎሞን በዚ ከምዛ ዓይነት ዝኸይድ ክርስቲያን ነቲ ጽኑዕ ዕርዲ ኣፍሪሱ ዝኸይድ ክርስቲያን ምስራኤ ኣብ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ክጠቅስ እንከሎ ኣዝዩ ዝገርመኒ እምብዛም ዝደንቀኒ ኣርባዕተ ነገራት ኣሎ መገድ ንስራ ኣብ ሰማይ መገድ ተመን ኣከውሒ መገድ መርከብ ኣብ ልዕሊ ማይ ፍቅሪ ሰብኣይን ሰበይትን እዩ ሪኹም ስለዚህ እዚ ካብዛ ሓደ ተወሲድና መገዲ መርከብ ኣብ ልዕሊ ማይ ዝወለሉ እንታይ መርከብ ዝተባህለት ቤተ ክርስቲያን እያ ማይ ዝተባህለ ዘዓለም እዚኣ እዩ መርከብ ኣብ ልዕሊ ማይ ክትከይድን ከላ ስንብራት ወይ ምልክት ኣይርከባን በዚ መርከብ ሓሊፋ ነራ ኣይበሃልን እዩ ምኽንያቱ ማይ ምልክት ስለ ዘይገብር ክርስቲያን ድማ ኣብ ዓለም እኳ እንተነበረ ስንብራት ኃጢአት ምልክት ኃጢአት ግን ኣብኡ ኣይርአን እዩ ስለዚህ በዚ ምኽንያት እዚ ክርስቲያን ይደንቕ ኣብዛ ኃጢአተኛ ዝኾነት ዓለም ብርኽሰት ዝተመለት ዓለም بمنزرنا استملت علم بخفات استملت علم ጨቆንትን ጨካናትን ንኃጢአት ዘተባብዑ ንኃጢአት ምዕባለ በምዕባለ ዝመስል ዝሽፍኑ መሸፈነ ዝሽፍኑ እተብለጭልጭን ልብ ሰባት ከሰልብ ለይትምስ መዓልት ዘይተዕርፍ ዓለም እና ነበርካ በጽድቅ መምላስ አዙ ይዝደንቕ ይሉ በት በኸምዛ አይነት መለክዕ ዝኸይድ ክርስቲያን ስለዚህ ተደንቀ ሙሐመድ ማእከል ዝእትነብር ቤተ ክርስቲያን ኃጢአት ዘይትንክፋ ክፋ ዘይትንክፋ ተንኮል ዘይትንክፋ ናይዛ ዓለም ዚኣ ግብርታ ዘይትንክፋ ዘይለግባ ቤተ ክርስቲያን ምስራኤ ጥበበኛ ሰሎሞን ተደንቁ ነታኒ ሐዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ሎምኸ ከም ቅዱስ ጥበበኛ ሰሎሞን ተደነቀልና አይነት ይወዲ ዘለን ምንነትና እንታይ ይመስል ቤተሰብና እንታይ ይመስል እንገልግላ ዘለና ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትመስል በሁሉ መለክዕታት ከህይወትና እንታይ ይመስል ስለዚህ ነዚህ ንፍትሽ ይግባና ፍቅሪ ስጋዕ መወዳእታ ተጽንዕ ንዓለም መስኻኽር ንኾነሉ ዮሐንስ ወንጌል ጎይታ ዝበለና ንስኻትኩም ደቀ ዛሙተይ ሙኻንኩም ብፍቅርኩም ከለልይኹም እዮም ፍቅሪ ክርስቲያናት እንተ ተወቂዑ ብኡ መጠን ዓለም ድማ ካብ እግዚአብሔር ትርሐቅ ስለዚህ ነዚህ ክንጥንቀቀሉ ይግባና ስለዚህ ትንቢት ቤተ ክርስቲያን ናይ ዓለም መልክዕ ከመይ ከም ዝመስል እትፈልጠሉ ዳንበር እትስነፈሉ ከም ዘይኮነ ክንርዳ ይግባና ነቶም ብዛዕባ ናይ ዓለም መልክዕ ዝገልጹ ትንቢታት ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን እርሱ ዝገልጹ ትንቢታት ናብ ቤተ ክርስቲያን ናብ አገልገልቲ ናብ ምእመናን ክመጹ አፍ ደገ ክንከፍተሎም ናቶም ግዛአቱን ክንከውን አይተፈቅደልና ጎይታ ኾም እንተ ዝኾና ቀዲም ይምጥንቀልና እቶም ቃል ከሪኦም ከለናው ተጠንቆ ዝብልዮም ምኽንያቱ ዕላማ ክርስቶስ ምልክታት መወዳእታ ዓለም አቀዲምና ፈሊጥና ንርእስና ምእንቲ ክንሕሉ ዳንበር በቶም ዝተነግሩ ትንቢታት ተጸሊና ምእንቲ ክንወድቕን ብኦም ክንማርኽና ይነበረ ስለዚህ ኣብን ሓድሕድና ጽኑዕ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ፍቅር ኣሕዋት ፍቅር እግዚአብሔር አጽኒዕና በመሓዝ ሓድነትና አብርቲና ንናይ ጸላይ ዕርድታት ከነፍርሶ ነዛ ፍቅር ዝጸምት ዓለም ሰላም ዝጸምት ዓለም ምፍልላይ ዝሐየለ ዓለም ቅትለ ዝሐየለ ዓለም መሰኻኽር ሐቀኛታት መሰኻኽር ክንኩነላ ይግባ ናይ መወዳእታ ዘመን መከራ ዝበዝሓሉ ማለት መወዳእታ ዘመን ጸባ ዝሕይሉሉ ዘመን ስለዝኾነ ንመከራ ተሩ ተጸናኒዕና ንሓልፈሉ ኃይልና ናይ ኣሕዋት ፍቅሪ ጥራይ ኣስተውሉ ፍቅሪ ንኸቢድ መከራ ዘረስዕ ጽኑዕ ኃይሊ እዩ
ምክንያቱ ሰባት ፍቅርን ተሃልዮም ጥራሕም ንኹሉ መከሮኦም ብፍቅር ክርስዑ ዝኽሉ ናይ መከራ ጽንዓት ዝቐልል ብፍቅሪ ዳንበር በኻላ አይኮነን ስለዚህ ነቲ ናይ መወዳእታ ዘመን መከራ ንሓልፎ አስዑ ነቲ ናይ መወዳእታ ዘመን መከራ ክንሓልፎ ዝከኣል ብኩነታት ዘይልወጥን ዘይደክምን ፍቅሪ ዓጽኒዕና ብምሓስጥናይ ነዚና ክንሓልፍ ዝኸል ካብ ፍቅሪ አስዑ ካብ ፍቅሪ እናርሐቅና ንመጸሉ ዘለና ዘመን رأي نرحقنا نمسألو زلنا زمن انت دعكوين جن نجزي أبير كان حجوسه سلزي كعلنا بأمة عندما منفسها ونتنا نادخمة أمنتنا نادخمة ما أنت أمنتنا نخفلو أكا نأمنتنا أرأي أبسب عالم أفتم زي أمنت أيكون أفتم أمنتكو أرأي نخونو اللي هو تكاوشتنا ناتف إيمنس نخل مركرانا زر الساعة جن نايجزي أبير فقرة رحمه نزي سكع مودات تصنيعنا كل حزي جبنا ترى بعيد ما كابوموت زتفلينا رأي كابوموت نزتفلينا نرأسنا رأي كابوموت نزتفلينا نرأسنا محزن كابوموت نزتفلينا نلعلي نرأسنا بحزن كم تقطع مقبار أتوم أنت تصدق إذا حزنوا بصاني أتوم أنت تصدق إذا نوع بصاني تباهيلي مكلس وانجيل يوحنس وانجيل ماتيوس وانجيل معرف حموش سلازي أتوم أنت تصدقي زحازنو مصننع كرخو بيومو بوصانيوم تباهيلي سلازي نحنا ما انت صدق حزنتኛታት مخان ما انت صدق حزنتኛው مخان ማለት ሙጻም ምጽላይ ምስጋድ ወንጌል ናይ ወንጌል መከራ መቀበል ካብ ጸላእትና ዝመጸና ጸርፍን ኩሉ ሽግራትን ተጻዊርና ምሕላፍ ማለት እዩ ነዚ ሁሉ መخال ስለዚ አስተውዕሉ ስለዚ ሰባት ብዙሕ ግዜ በተቃራኒ ግን ካብ በከምዛ ዓይነት ውህት ምሕላፍ ምእንትቶም ዝሓዝሞቱ ሰባት ክሓዝኑ ከሎ ይዝረ ስለዚህ ንሳቶም ግን አስተውዕሉ ንዝሞተ ሰብ ክንሓዝን አይተፈቅደልና ስለዚህ ምክንያቱ ንሳቶም ንዓና ክሓዝኑ እምበር ንሕና ምእንቶም ክንሓዝን አይንኽልኒና ምክንያቱ ንሶም ናፍቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ አምላኾም ከይዶም ስለዚህ ንሳቶም ስለዝኸዱ ንሶም እዮም ብዛዕባና ክሓዝኑ ዝግባው ንሕና አይኮናን እቶም ናይ ሞት ድልድል ዝተሳገሩ ብሓጎስ ክዘሉ ከለው ገና እቶም ዘይተሳገርና ግና ብሓዘን እዚ ዘለና ያ ዘመን وحيد كيترفنا بناي كحدت معدل توقعنا ندحريت كي نملس لو ما أمينا تصبح نجزي أبير منوئلنا كي نفتحتونه ناي قدسنا وعزو جميرنا ندحريت نخي نملس ناي لو مي منفساوي قناعتنا بفتوة عالم كيدكم صبح النويتكسيان النساد لك يكون بسنك بسحك فقط عبرخصت حيلنا كي نترف نرأسنا كنحزن يقبعنا نرأسنا كنحزن يقبعنا ጎይታውን ነተን ናይ ጎይታ ስቃይን መከራን ርኢን ዝሓዝናሉ ናይ ኢየሩሳሌም አዋልድ ምእንቲ ርእስኽንን ምእንቲ ደቅኽንን በኸያምበር ምእንታይ ሰአይት በኸያይሉ ወንየሩ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ካብ 28 እስከ 29 ስለዚህ ናብ ጎይታ አስተውዕሉ ንሳተን ናብ ጎይታ ዝሓዘቡ ሓዘን ናብ ገዛ ርእስን ናብ ደቀንን ጎይታ መሊስልን ስለዚህ ሎሙ እንደحنا ብዛዕባቱ ሞት ዞም ዝሞቱ እንሐዝኑ ሐዘን ጎይታ ናባና ይዝመልሱ ናባና መሊሱ ምን ትርሱም ሕዘኑ ብለን ምክንያቱ ነቲ ክንሐዝነሉ ዝግባእ ነገር ምሕዛን ጥራሕ ይዋጋ ዘሎ ዋጋ ዘይብሉ ክንሐዝን አይግባን ስለዚህ ሎሙን ነፍስ ወከፍና ምእንቲ ዝሞቱ ዘይኮነስ ምእንቲ ርእስና ብምሕዛን ነፍስና ናብ ናይ ቅድስና ዓለም ከም እትነብር ኣብ ናይ ቅድስና ዓለም ከም እትነብር كنجبرلو زجباء جزية كم زلنا بزجباء فليتنا نناي قويتها مساعد بتسفى كنصبيا يجباء قالون اللي يزرو بأنبئ يعررو بحسيتي زبي أتوم بنبعات الزرو بحاجوس لما يحصلوا مزمور 220 جلدشتن فوق الحموش سلازي قالوا كم زبل كاب كونه لومي بنبعات الزرعنا يتصبح جنب حاجوس كنا عصلينا تصبح جنب حاجوس كنا كوينا سلازي نزينا كنحسب زجباءنا سلازي لومي ምእንቲ ዝሞቱ ዘይኮነስ ምእንቲ ርእስና ክንበኺየሉ ዝግባእ ዘፍርሕ ዘመን ናይ ዓመፅ ዘመን ናይ ቅትለት ዘመን ውግእ ዝስምዓሉ ዘመን ተፈጥሮ ዝናወፀሉ ዘሎ ዘመን ናይ ዓለምና ዝተኸመሩ በረድ ዝቐልጥሉ ዘሎ ዘመን ብዕልቕልቕ ዓለም ትጠፋሉ ዘላ ዘመን ብምንቅጥቃጥ ምድር ዓለም ትናወፀሉ ዘላ ዘመን ሰብ ንሰብ ዝተጨኻኽኑሉ ዘመን ኢና ዘለና ስለዚ ሎሚ ንርእስና ንሕሰብ ሕብረተሰብና ኩላህና ከም ንፈልጦ ንዝሞቱ ሰባት ንርእዮ ሓዘን ኣዝዩ كبيد مخنيات حزن عينهم زعوروا له بخبيد حزن
ውሽጣዊ ሕማም ዘጥረዩ ሰባት አለው بخبيد حزن دما هيوتهم زطفو سبات هالو بخبيد حزن زتتصلل سباتون هالو بخبيد حزن ጨርቆም ደርቤም ከም ጽሉላ ዝተቀየሩ ሰባት አሉ بخبيد حامن ዕድሚኦም ዝሕጽሩ ሰባቱን አሉ ስለዚህ እዚ ረዩ ምእንትቶም ዝኸዱ ከንመለሶም ንዘይ ንኽእል እንተኾነ ግን አከሉ ከን ሓዝን ዝግባ ብዛዕባ ገዛእ ርእስና እምበር ብዛዕባቶም ዝሞቱ ይነበረ ንሳቶም እግዚአብሔር ኣብዛ ዓለም ክነብሩሉ ዝግባ ዝተወሰነሎም ዘመን ማለት ዝተወሰነሎም ናይ ኮንትራት ዘመን ወዲኦም ናብ አምላኾም ናብኡ ከም ዝኸዱ ገይርዎም ናብኡ ከም ዝመጹ ገይርዎም ስለዚህ ሎሚ بخبري زقبرنايو زبخنالهم ريو بخبري لوم بخبري زقبرناي زبخنالهم كغبرو زغبا غنا اسوعل كغبرو زغبا غنا تريفوم زنبره انتايو كغبرو زغبا تريفوم زنبره إلنا إنا حاسب زغبا كابون كنماري غبا مخنياتو غويتا اموداتا زمن نصادقان ببغيع نحات اندما بتقل زمسلهم بز مخنيات بجع ترينا كفاءتها بكل أتشفن تلقم بكل يتشفن إذا تحد مثالي وأنت إن أنت دائما حتى أن بحكام منقوم نابنت بجع تخلا أفتس توافرت الأخلاق تبل توافرت اللبوتا تخلا مسي حنت كم منقول أنت وسيدو نوت وتا سلت هول تدقي ما نويت من لسنة تلقن نجزء تبرر تهدم ده حرقن عندنا تملي صار ساعتون أو تمس إذا ملك أنت حتى أن بس أيهم كموتن كله بس أيهم نزع علم ذي أي من نوا زع علم ذي أنت يواجهلوا كنتوا علم أيهم تصفي قرص نزع علم ذي نجار جن دحر قرب دقائق ساعاتن رسيهم جن حوم نزقة دوت اللهم بس أيهم نابزقة دوت اللهم علم تملي سوي خطو نبعد ما بحاجات تشكو كفاءتها بقول كل هذا يتشفن بزمخنيات تلقن صادقان حوم زوسدت لهم علم كبأت ماهيروم لومي نايبس أيت صباح دما ناتي بمبال نزع علم زي منيهم مسك زي أبير ترح بمنبار جزيهم يهلفوا سلازي تقل بحط سمسلت المخنيات حادزيو بقعد ما بصادق سمسلت المخنيات زي سلازي ذي لنا بقر نرسنا كن حتى حاونا أنت يقولي له أنا خاو أنت أزمهر أنت أخم اللوز قبأني بتستوهي بنزل العدم أنا عد لنياي نزي ذكرنا إنا نرأسنا بنصحة كم اتدالو بمقبع تريو كنقبرز قبع كيف تسمنا موت كيركبنا كاوتوم كابانا ستوستو كنمهاري قبع ناينا برانا مودعتا موت هايكونن استوعدو موت هايكونن دحرو موت هيوت علنا سلازنا تدحرو موت زلو موت كيكون مأنتي اتدحرو موت زلو هيوت مأنت كون لومي كندكم يقبعنا أمودعتا زمن كا نفسنا نسجانان زخبر قويتا تجلسو بزل علماوي كبر كتنسألنا سلازي زوم لومي استفلينا كلهم عندنا مسؤوم نرخبوا لزمن كمس نيا أبراهام نيا الأزار نركب بس قبّا كنذكر يقبّان أبراهام الأزار نزنبور لزمن استفلالي ناي زمنات فللينير زي أيهر جنا بحاله وترخيبهم لك أصلاً جل عصر شدشته كعيش راس قبل سلاسل حد نزلك سلازي زنبروا لزمن بزحف اللي زنبروا كوانت نبره اتنو خلو أبحاد زئكب قويتا جنا الرخيبهم سلازي لو مستفولينا لومي بزاي تصدقوا قدنا أنت دعت ملاليسنا صبح كن رخومينا تنسى موتان لو من مستفولينا راح زي كونس كاب أبيل جميرو كسا مساعد كريستوس مزنبرو ما هي برد كان أبحاد قوي كمن راقب زنقبر سلازخونه لومي كمون قنا بزو سبات كن حزنا يقبان سلازي نحنا إذا عبي تسفى زل الناس سلازخونا كم أحزاباويان نزي استوعلوا كم أحزاباويان نزيك حسب زيك الأيمرو كنونن ويد ما كنحزكون عيكونا لومي بزحات النفقرهم كمون قنا استفلينا صباح قنا نزل عالم مسانا كنوبريو إزينا خنحسب زقبانا قويتاون كمتس كله نايليك أمل أيكت دمس ملخت الناس معي أو كل عالم إنه دماز دمس الزخص معي سلازي كريستوس بزقالو أنت بلخم آيتنا وصو مخنياتو قويتا كمتس كله نايمس آتو زينا بحانت دمس ملخت عالم كتسمعي بدحرزي مستي بنافقوت النصبي قويتا نمنبار نفس سماي كنتاقينا سلازي تسفى زلنا after زمن سماين مدرن زحالفلو سلازخوني سحبت مدركو عبل علينا سلطاني كله ازينا نصب زلنا اندلوسو سغاناون منفساوي سغا سلازخوني
ናይ ምድሪ ስሕበት ዝሕዞ ጥሜትን ጽምእን ዝገዝኦ ሎሚ ተሓጒሱ ጽባሕ ዝሓዝን ሎሚ ጸጊቡ ጽባሕ ዝጠሚ ሎሚ በርቲዑ ጽባሕ ዝደክም ሎሚ ነይሩ ጽባሕ ዝመውት ዓይነት ስጋ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ዘይሕዞ እዩ መንፈሳዊ ሰብነት ኣስተውዕሉ እዚ ኩሉ ዝሕዞ ይኮን መንፈሳዊ ሰብነት ጥሜት ጽምኢ ሓዘን ድኻም ሞት ዘይሰማምዑ እዩ ኩሉ ሰብ ምስ ጎይታ ንኾነሉ ዘመን ስለ ዝኾነ ዘለዓለማዊ ሰላም ዘለዓለማዊ ሓቆስ ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ዘለዓለማዊ ምጽንናዕ ዘለዎ ዘመን ናይ ክርስቶስ ምምጻይ ስለዚ ነቶም ዝሞቱ ቤተሰበይን ኣስዑ ፈተውተይን ምስ ጎይታ ክረኽቦም እንሶም ምስ ጎይታ እዮም ዘለው ምስ ጎይታ ኣፍቲ ዝሓይሽ ስፍራ እዮም ዘለው ምስ ጎይታ ክረኽቦም ኢልና በቃሉ ተጸናኒዕና በመጻቱ ተስፋ ጌርና ክንጸናንዓ ይግባእ ሐዋርያውን ብዛዕባ ዝገልጸልና እንከሎ ከምዚ ኢሉ እሺ ብዝተረፈስ ኣሕዋቴ ብጎይታና ብኢየሱስ ኣየኖት ትእዛዛት ከም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ከምቲ ካባና እትቀበልኩምስ ከመጌርኩም ክትመላለሱ ንኣምላኽ እውን ከተሐጉሱ ከም ዝግባአኩም ከምቲ እትመላለስዎ ዘለኹም ኣዝኹም ብኡ ክስስኑ ብጎይታና ብኢየሱስ ንልምነኩም ንምዕደኩም ኣለና ፍቃድ ኣምላኽ እዚ እዩ ሞይሩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 4 ካብ 1 ክሳብ 3 ስለዚህ እዚ ብኸምዚ ኢና ክንከይ ዝግባአና ምኽንያቱ ሞት ክርስቲያን ረብሐኡ ዳንበር ጉዳአቱ ይኮነን ንክርስቲያን ከም ጉዳት ጌርና ክንቆጽር ይግባአና ሐዋርያ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ ሙማድ ድማ ረብሐ እዩ ንፊልጵስ ቤተ ክርስቲያን ጽሓፈሎም ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ስለዚህ ሞት ረብሑ እዩ ንክርስቲያን ምኽንያቱ ናይ ሓደ ክርስቲያን ሞት ረብሑ እምበር ክሳሩ ይኮነን ከም ሓደ ክሳራ ክንቆጽር ይግባአና ኣብ ንግዲ ክንዕወት እንከለና እንተዳኣ ተዓዊትና ንሕጎስ እምበር ኣይንሓዝንና ሞት ድማ ነቲ ሃረር ኢልና እንጽበዮ ጎይታ ንዘለዓለም ምስኡ ንምርኻብ መሰጋገሪ ድልድል ምእንት ክኸውን ዝተገብረ እዩ ስለዚህ ብናይ ሞት ድልድል ተሰጋጊርና ኢና ምስቲ ሃረርታ ዘለና ክርስቶስ ብህይወት ንዘለዓለም ዘንብረና ክርስቶስ ንነብር ስለዚህ ሐዋርያ ቀጺሉ ከምዚ ይብል ምስ ክርስቶስ ምንባር ሃረር እብል ኣለኹ ምስ ክርስቶስ ምንባር እናፍቕ ኣለኹ ንፊልጵስዩስ ኣብ ጽሓፈሉ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ናይ መዓልታዊ ናፍቆትና ነታ እትሕሸና መንግስቲ ንምርካብ ሃረርታ ብምሓዝ ክኸውን ስለ ዝግብኦ ሃረር ብምባል ክኸውን ስለ ዝግብኦ ሞት ዘፍርሐና ክንኮን ኣይግባአና ንሳ እትርከብ ከዓ ኣስዑሉ እዚኣ እትርከብ ከዓ ድሕሪ ሞት እያ ምኽንያቱ ቅድሚ ሞት ትርከብ ኣይኮነትን ጎይታውን ከምዚ ክብል ተስፋ ሂብና እቲ በኣይ ዝኣምን እንተ ሞተ እኳ ብህይወት ክነብር ዮሐንስ 11:25 ነዚ ተስፋ ዝገበረ ኣስተውዕሉ ነዚ ተስፋ ዝገበረ ንጉስ ዳዊት ወዱ ቅድሚ ሞቱ ንኸድሕኖ ብጾምን ብጸሎትን ሓዚን እዩ ካብቦ ቀንጢጡ ዘውዱ ኣውሪዱ ኣብ ሓሙኽሽቲ ደቂሱ ብንብዓት ንገጹ ሓጺቡ ንወዱ ብህይወት እንከሎ ንኸድሕን ወድኻ ሞይቲ ምስ በልዎ ግና ኣዝዩ ብዘደንቕ ነገር ካብኡ ተንስዩ እንጀራ አቅርቡ ለይል በዲዑ ነፍሱ ተሐጽቡ ካብኡ ገይሩ ዘውዱ ድማ ደፊው ኣብ ዝፋኑ ተቀሚጡ በዝስ ንምንታይ ይገብር ከም ዘሎ ተገሪሞ መስሓተት ወክም ልሰሎም እንከሎ አካላይ መጽሐፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ካብ 19 እስከ 23 ከም ዚሉ ይምልሰሎም መን ይፈልጥ እግዚአብሔርን ተመሐረኒ እቲ ህፃን ድማ እንት ሓዌ ኢለ ነበርኩሞ ስለዚህ እቲ ህፃን ገና በህይወቱ ኮሎ ጾምኩን በኸኹን ሕጅኻ ንሱ ሞይቱ ንምንታይ ኢለ እጾውም دقيم دخم السو يكالني أنا ناو خيد إمبر نصوص نباي أي كملسني دم مابله أنا ناو خيد إمبر نصوص نباي أي ملسني سلزي بخياتنا كن ملسون زي نخل نجاري مالتي سلزي بخمس عين تصفى بداويت لبنا خم الله يكبر مالتي بداويت لبنا تملينا هنا نزق برزي كن فتسو نزق بقى سلزي لومي أتوم زموتو تصفى كم زي بلوم بمحساب كحزنون كحزنا أيقبان أنتو خونجن نحنا كم نسعبهم بمأمان نرأسنا بقدسنا كنبرتعن كندالون يقباننا مالتي إذا بمقبارينا نتزعبي نايقدسنا هيوت كنرخبو زكالنا مالتي نزل نايقدسنا نايقدسنا هيوت كنرخبو زكالنا سلازي اتحامش هيد ما تنسعي موتان بمأمان تنسعي موتان كم زلو آمينو زنبر كريستيان بزعبات صباح يتشنقن لو من تايك قبرن كما يكون إيه زقبعني صباح زخبرني لومي كما يكون انت خيل ايه إلو قلنا زن حتى تعزي آدم من الله سنبر بقب عبيوتو ترجمون مليسون
ዝነበረለን ሰብ ጥራሕዩ ማለት እትብልክ ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ምጽአት ዝሓስብን ተስፋ ዝገብር እዚና ግን ትንሳኤ ሙታን ብምእማን ኢና ክንጽበ ዝግባ ምኽንያቱ ሎሚ እምበር ጽባሕ አይናትና ነ ንጽባሕ በተስፋ ክንጽበያ ዝከኣልና ሎሚ ተስፋ ማለት ተስፋ ትንሳኤ ከም ዘለና ኮይና ክንነብር እንትኽኢልና ትንሳኤ ሙታን ተፈላልየን ዝነበራ ነፍስን ስጋን ተዋሂደን በሕብረት ዝተንሳአሉ ስለዝኾነ ነዚ ግዜ እዚ ድምጽ መለኸት ናይ መልአኽ ምስተነፍሐ ዝተበተነ ስጋ በአራዊ ዝተበልዐ በሃዊ ዝነደደ ሓስኻ ኖ ድማ ከምኡ ድማ ፍልሑ ዝበልዕዎ ኩሉ ዝተበታተነ ተኣኻኺቡ ምስ ዕፅምቲ ተዋሂዱ ከም ትኩስ ሬሳ ኮይኑ ነፍሲ ተዋሂዱ ሕያው ኮይኑ ክትንሲ እዚ ተስፋ እዚ ከም ዝኸውን ተስፋ ከም ዘለና ክናብን ይግባና ትንሳኤ ሙታን ነፍስን ስጋን ብሕብረት ኮይነን ተንሲእን ናብ ናይ ፍርዲ ወንበር ዝቐርባሉ እዚ ስጋ እዚ ገና ዘይፈርስ ዘይብስብስ ዘይሐክም ዘይደክም ዘይጠሚ ዘይጸምእ መንፈሳውን ዘለዓለማውን ስጋ ክኸውን ስለዚህ ናይ ክርስቶስ ምጽአት እዚ ዝገብር ከም ዝኾነ አሚንና ትንሳኤ ከም ዘለና ኮይና በእምነት ክንጽበ ይግባና ኣብ ጸሎትና ወናብ ጸሎት ሃይማኖት ነቲ እንጽልዮ ጸሎት በህይወት ክንትርጉሞ ይግባ ምክንያቱ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት እንብለውን ናይ ጸሎት ሃይማኖት መዛዘሚ እዚ ምክንያቱ ትንሳኤ ሙታን ነአምን ጎይታ ብኽብር ከም ዝመጽእ بخبر مسجد ما كم زتنسأنا نأمن ينال سلزي نزي بزجباء كن قبله يجباء النمارتي ناي كريستوس مساعد بجد كم زخون دمام إيماني تي شاد شيء نتمنى بجد خوني زترف يكون ويتانا مرهنا يسوع كريستوس كم قصور كم تسيو كم زمتسخن أمن يجباءنا ناي كريستوس مساعد كوكارس زخل حيلون بمن متأمر يلا مخنياتو نعو خلق زخل حيل يلا ويتا كم تزبلو بجرما ملوكوتو بكبابات تسبتو أبدا منا خجلس كم تزبلو توم زوجو غنو زوجون أيدانون أجارون شنكرو دما كريويم سلازي نساتو من نار أيوة كمتس تصويرو يكون كمتس نسعد كان كخبر نحات عندما واقوم كخفل بجد كمتس ينسو سلازي قويتا نخلو فتنات أب كدمي دو كم زبل زجاورو أب داعم نسعتو سلازي قوني نسو زعلت زي أكيد زي ناي قويتا نسعد كان كبرهم نحات أنجنا حسرتهم سلازي قوني لومي كم زخبر سبكوين نخن نبري قبانا عالم كم برانا تتقليلا سماين مدرن أحلفو نابتا حداسن زيت حلفن زل علماويت منغستي زي السجاجر نعلم ما حليف مودة أتخجبر الله نمنغست سميات بخبر كفيتو نايت عاد كان لنا كجلس كريستوس كمتسي حدا كريستيان ناي كريستوس بمنصاب بجد كم زخون آمينو رأيو آمينو كنبر انت زيتيرو منفسها حيل زلو امنت حيزو كنبر ايكدن منفسها حيل زلو امنت بقدسنا فر منفس قدس كفر زخل امنت كله يكدن مخنياتو ناي كريستوس منصاب حيلي ناي نفس وكف كريستياني حيلنا زدك مساعتون ترسينا طرح تشاوعي دما بمصننعي مخنياتو مصننع مسرتاو نغيري ابزا زصنانع سب استسعنا العالم زلنا عالم بغفع استمدت ስለዝኾነት ንክርስቲያናት ምጭት ይኮነት እንዛዘልና ዓለም ዚ ስለዚ አብል ዕሌና እትውሩሮ ናይ ኩና እንድማ ናይ መከራ ኩና ከየድ ከመና ንሰማያዊ መንግስቱ ተስፋ በመግባር ንርእስና በቃሉ ንምጻአቱ በሐረርታ እናጽበና አብ ሃይማኖት ጸኒዕና ክንጽበይ ይግባን ሎሙ ዋላኳ ገዛናን ተፈረሰ ዘይፈርስ ቢድሰብ ዘይተሰርሐ ሰማያዊ ቤት እግዚአብሔር አዳሊልና ከም ዘሎ በመማን نرأسنا بقالو ناصنانعنا اتا زيت فرس بيتو تداليهلنا كم زلا بمؤمن እግዚአብሔር ሰብ ዘይራአዩ አዒንትና ዘይራአየቱ ሕልናና ሓሲቡ ዘይበጽሖ እዝንና ዘይሰምዑ ኣብ ደቂ ሰባት ሎሚ ኣብዛ ዓለም እዚ ክንሪኦ ዘይካልና ምክንያቱ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ ዘይብላ ዝተባለት ዓለም ሎሚ ክትገልጻ ስለ ዘይካለት ስለዚ ካብ ዓለም ሎሚ ዝገለጸቶ ዝሕጉሱ ዝባሃሉ ነገራት ንላዕሊ 100 ዕጽፍ ብዝበልጥ መለክዒ እግዚአብሔር ንዓና ዳሊልና نزل تسفان تتصبنا إنا خاء نتا زمنتي أخن صبياز قبان ولا قالومي نجستات قبل علي أنت تشكون صباح نزل عالم زخبرن سماء ونزل عالم ونقص علني بمبال لنا يقوي تامسات إنا تتصبنا فرم منفس قدوس النار فرنا بتسفى بصنعة كنصبي قبانا نجر مساعتو إنا تقاربه كم زخنة بمؤمن قدم مدلات أستغفر بمقبار كل ساب نقحات كن كوني قبانا كل سنة نتمنت نقبله مكرام فتنان
بممصو معراف زغبرلو زحلفون تسفا غيرنا اسو زحلفون كم زلو تسفا غيرنا انصبي عبي غويتا كم زلو اميننا نرئسنا بقالو بمصننا بتسفا مصاتو بمصننا كنبرت يقبانا حوارياون اكالاي قرنطوس معراف 1 فقد 5 كم زيو كنت سقاي كريستوس ابانا زعزز زلو كوم دما بكريستوس زخونلنا مصننا يعزز لومي يسوع كريستوس زبنا مصننا قليل ايكون كساب كندز زعزز كم تسقاي كريستوس ابانا زعزز زلو كوم دما بكريستوس زخونلنا مصننا يعزز كاو يبلص كافت زوردنا مكر ስለዚህ በክርስቶስ ዝህበና ምጽንና ንርእስና እናዕበና ናይ ክርስቶስ ምጻት ክንጽበያ ይግባና ተሻሙና ይድማ ንግዚአብሔር ብምንባሪ ንርእስና ንግዚአብሔር ከም ተነብር ክንገብራ ይግባና ምክንያቱ ንሕና ናይ ገዛ ርእስና ይኮናን ናይ እግዚአብሔር ኢና ናይ ቅዱስ ጴጥሮስና ቀዳሚት መልእክቱ ንሕና ናይ ክርስቶስ በደሙ ዝተዓደገና ንብረት ክርስቶስ ከም ዝኾና ይገልጽ ናይ ገዛ ርእስና ይኮናን حواري قدس باولوسون غلاطيا 7 ابصحافلو معراف كلته نكريستوس لبيسكم يخم يلو نكريستوس انت لبيسنايو از لبيسنايو زلنا هيوت ناي غزا رسنا يكون ناي كريستوس ስለዚህ ከናይ ክርስቶስ ኮይና ከነብር ይገባና ስለዚህ ሞኸዳ አዝንተ ዳኮይ ካብስ ተወለድና ለጊዜ ጀሚሩ ክሳብዛ ሕጅ ሰዓት በህይወት ዘለና ያዕድነ እግዚአብሔር ንምሕጓስ ነበርና ለጊዜ ነው ማለት ነበርና ለጊዜ ደይ በዝሕ ዋላስ نزح حلافي زغن تعلم نمحقاس اسكن وشتنا نمرمر زحتو زنحتت نمن بمحقاس يغزيات فيو نغزيابير ويس نززل لخو عالم نسغايدي ويس نفسي نمن تاي بمحقاس يغزيات فيو سبات المحقاس نبر كل غزي وحدا يكونن الصعود سبات المحقاس يغزيات فيو ويس نغزيابير المحقاس كان حقسوم بزح واغا زخفلنا لهم نساتهم ግን ድሂሮም ዘወጉና ብዛሓት በተቃራኒ ሮይ ጸላአትና ክፉ ገበርትናን ኮይኖም ዝተላዕሉ መብዛሕቶም ተማልግን ፈተውትና ዝነበሩ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልናሎም ሎመኑ ህይወትና ኸጥፉ ዝቀዳደሙ ዝነበሩ ዘለው ተማልግን ፈተውትና ዝነበሩ ጎይታ ግን ብዙሕ መከራ ዘጽናዓሉ አግዜ መከርኡ ኩርማይ ዘበርትዕሉ ሮይ ንጎይታውን ዝኹሉ ዝገበሩ ንጎይታውን መከራ ዘጽናዓሉ ኩርማይ ጃቀቢሎም በኩርማይ ዝቀጥቀጡሉ ከሰስቱ ኮይኖም ጠጠው ዝበሉ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈልሎም ነይሩ ናይ ኢዱ ተአምራት ናይ ቃሉ ስብከት ዝራአዩን ዝሰምዑን ከም በዓል ይሁዳ ንጸላእቱ አሕሊፉ ዝሃቦ ብ30 ብሩር ሸጦ 38 ዓመት አብ ዓራቱ ዝተደነሰ ዓራቱ ተሸኪሙ ከም ዝኸይ ዝገበሮ መጻው ምስክር ኮይን ጠጠው ዝበለን ገጹ ዝጸፍዐን ከምቲ ሮይ ከምታ ካብ ከሰስታ ነፃ ዘውፃ አመንዝራ ሰበይቲ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተጠቅይሱ ዝርከብ መጻው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 كم دم حمشت عسان كلت عسان حمشت جران أبركيت زمجبهم حزبي زياتهم كلهم نكريستوس المخصاص أداهم زن علي أمنيرهم يخمن كلاتهم نعوخ خاص إيدهم على العيلة نسقم زوخ خافلين لهم حجي نايسب جت النار أنا منبر أركي من نايو إلنا نرأسنا خنا من أيقبلنا ما أنتم كنبل زنبرنا لهم زقتلونا زخلصنا يوم زنخصنا كل يجب إلنا زخبرنا يوم كل يجب إلهم دم عرقنا زفانونا نرأسنا أنتم أحلفنا ذهبنا يوم نايموت كاباغن زلبسنا سبات عالمين زلنا سلازي كابزوم سبات زي أتوم باراستوكم سلازي أزن تدعو كوينو سلازي كاب حجي ندحار ما أنت سب زي كونس ما أنت جزي أبيرك نبريك بانا برهان علم قدس باولوسن غلاطيا بيتكسيان اب صحافو ملእኽቱ ንሰብን ንክርስቶስን ከንሕጉስ አይካለና ነው አስተው ንሰብን ንክርስቶስን ከንሕጉስ አይካለና ንሰብ ከሕጉስ ዝደልን የረ እንተ ዝኸውን ባሪያ ክርስቶስ አይመኾንኩን ነይረ ስለዚህ ንሰብን እግዚአብሔርን ከሕጉስ አይከለኒ እቲ ዝበለጸን እግዚአብሔር እንደሐጉስ ከምንባር ንሰብ ክንእዘዙን ከምናይ ጎይታ ትእዛዝ ክንእዘዙን ከም ዝግባና አዚዝና ምንት እግዚአብሔር ይልና ክንብር እንተጀሚርና እትን እግዚአብሔር እቲ እግዚአብሔር ዝፈል ሰብ ይሕጎሰና ስለዚህ ሕጅ ተሪፍና ዘሎ ግዜ እታስተዋህበትና ዕድመ ንግዚአብሔር እና ሓገስናዮ ንምንባር ንርእስና ክንወስን ይግባ ንምጽአቱ በከምዝ ክንዳሉ ይግባና ሰባት እንታይ ከም ዝደልዩ ስለዘይ ንፈልጥ ሮይ ሰባት እንታይ ከም ዝደልዩ ናይ ሰባት ድልየት ብዙሕ ስለዘይ ንፈልጥ ነንዶ ንሕና ንሶሙን እንታይ ንርእሶም ከም ዘድልዮም ከም ዝሕጉሶሙን አይፈልጡን ስለዚህ ንስሕጓስ ሰብ ሕጓስ ከቢድ نسب حقواس كبيد كل ساب كان حقوسين خدنين
ቅዱስ ጳውሎስ ዝገለጸልናው እነዚህ ንሰብ ክትሕግሶ ይካለኩም ንግዚአብሔር ከንሕግሶ ኢልና እንኸፍሎ ዋጋ ግን ነቶም ንግዚአብሔር ዝደልዩ ሰባት ከይተረፈ ንግዚአብሔር ጥራሕ አይኮነን ነቶም ንግዚአብሔር ዝደልዩ ሰባት ከይተረፈ ዝተርፍ ጸጋ ከም ዝህልወና ይገብረና ብበረኸት ከም ንምላይ ይገብረና ሓሙሽተ ዝተዋህበ 10 ሓሙሽተ ይፈሪ ክልተ ዝተዋህበ ክልተ ይፈሪ ስለ ብዕጽፍ ከም ንፈሪ ይገብረና እግዚአብሔር ንሕና ምእንታው ክንነብር ምስ ጀመርና ንስኻ ነቶም ንዑ ዝደልዩ ከም እንተርፍ ይገብረና እግዚአብሔር ነናይ ጎይታ ምጽአት ካብ እናድላለወሉ መገድታት እትሓደ ምእንት እግዚአብሔር ይልካ ምንባር ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ሓጎስን ናይ ሰብ ሓጎስን ከም ብርሃንን ጸልማትን ከም ጸሊምን ጻዕዳን ዘይራኸቡ ስለዝኾኑ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ክንጥንቀቀሎም ይባል ስለዚህ ንርእስና ንእግዚአብሔር በመፍላይ አለባብሳና አዘራርባና አካይዳና አታሐሳስባና ብናብራና ኩሉ ከንሕግሶ ምኽአል እቲ ዝበለጸና ህይወት ለውጢ ስለዚህ ነዚ ክንሕዞ ይግባን እግዚአብሔር ደስ ዝብሎ በቶም ዘኽብርዎን ንኽብሩ ዋጋ ዝኸፍሉን ስለዝኾነ ንሕና ናይ እግዚአብሔር ደቁ ከም ዝኾንና እንልለ ንዑኡ ብምንባር ንሱ ብዝደልዮ መገዲ ብምንባር ብምዃኑ በከምዚ ዓይነት ብምንባር ንእግዚአብሔር ክንሕግሶ ይግባና ነዚ ክንገብር ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ይደግፈና እምበኣር ንእግዚአብሔር ንመንግስቱ ክንዳለወሎም ዝግባና መሰረታዊ ነገራት እዞም ነገራት እዚኣቶም ብምፍጻም ብምዃኑ በከምዚኦም መገዲ ብምንባር ንናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ድልዋትን ብቋትን ኮይና ክንነብር ይግባና ነዚ ንክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ስለዝመሃረና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ወስብሃት ለእግዚአብሔር